ଦୂତ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ডাকে মতে দূত ডাকরা পড়িলা কেতে দূত ঘরে রজাক দুয়ারে ছুটি নিয়ে মু 30 দিন এ মাস পাউনা হে মতে হুয়ে খর খচ্চা করিবি দূত দূত अच्छा मु तुम कहीं रख जान सुनो तो मोर भारी इच्छा होची मु टिके ए अनेक राज्य तीर्थ यात्रा कर जानते दीप कुआडे जीवे आज्ञा तीर्थ यात्रा आपण जानतो आज्ञा दीप आज्ञा तमे मो सहित ए अनेक राज्य कोन तीर्थ यात्रा करि परिबनी नाही आज्ञा मु कहि परिबनी काई दीप छोटा लोक आज्ञा बिल्कुल हबन अच्छा दीप आज्ञा तमे कोन ए चाली चाली अनेक राज्य तीर्थयात्रा करि परिबो ताले किमिति करी आज्ञा नाही दे तो आज्ञा जदि अनेक राज्य ए तीर्थयात्रा करिबा को हेबो अश्व ऊपरे ए सारा राज्य मु करिबि टिके परिभ्रमण ताले भलो होला आज्ञा अच्छा दे तो आज्ञा बाहरी पड़ दे तो ए अनेक राज्य अश्व ऊपरे हमें करिनेबा टिके परिभ्रमण ताले चालन तो आज्ञा चलो दे तो अनेक राज्य ए अश्व ऊपरे करिने माबे टिके तीर्थ बाबा ओ कहीं गछ तुम कौन कहला मु कहली बा ओ पाटी चुप एकदम चुप ये बात तो बा दुता दुता चुप कौन चुप कर तुम बेरा कहला चुप हो ए भगवान ये बाबा मो पाख अच्छा दुता मु तुम कौन कहली तुम कौन कहि थला मु कहली एकदम चुप कर हां मु चुप अरे मु तुमको से कथा कहूनी आओ मु कहबा कथा
ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମ ସେ କଥା ଶୁଣ। ହଁ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେଖିଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଛ। ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ସତରେ ଦେଖ ଏ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଭଲ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବିଲ ବିଲ ମୁଁ ତମକୁ ସିଆଡେ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖେଇଛି। ତମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛ ଭଗବାନ ଇଆ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ତା ସେଥିରେ କି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖୁଛ। ଏ କୋଇଲିର କୁକୁସର ଆଉ ଏ ଧୀର ମନ୍ଦ ବଳେ ପବନ ସତରେ ତ ମତେ ତ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ କରି ପକଉଛି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ରାଜ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ତା ସେଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖି ମୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିଛ। କଣ ତମର ହଉଛି? ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ। ଗୋଟେ କାମ କର ଆଜ୍ଞା। କଣ? ଆପଣ ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବେନି ନା ପାଖରେ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଚାଲ ଦୂତ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସ ଦୂତ এই ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏ କୋଇଲି ଓ କୁକୁସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରିନେବା। ଆସ ଦୂତ ଆସ।